नमस्कार। आज आम एनएलपी रो डे 6 को मु आपण मानक समस्त को स्वागत करुच्ची, समस्त को शुभेच्छा जनाऊँच, समस्त को शुभकामना जनाऊँच। तो आज आम एनएलपी डे 6 रे आम जानिबा को जिबा जे सब मोडालिटीज आम या पूर्व जानी थे मोडालिटीज विषय रे। आज आम जानिबा सब मोडालिटीज। ए सब मोडालिटीज विषय रे आम जानिबा को जाउचंती। तो हाउ गुड एंड बैड मेमोरीज आर फॉर्म, केमिति विभिन्न प्रकार गुड माने भलो स्मृति एवं खराब स्मृति ये रेकॉर्डिंग है कि हम माइंड रे सेव हेची, से विषय रे आज आम जानिबा को जाउचे। ए स्टूडेंट सक्सेस सीरीज डे 6 रे समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा। आमे पूर्व जानी थिले जे मोडालिटीज कोन, आमे पूर्व जानी थिले जे जेमति कि हमर न्यूरॉन्स कोन, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग रे आमे न्यूरो काहा को कहूचे एवं मोडालिटीज कोन आमे निश्चित मन रखिचे। आमे आगरु भी आलोचना करिचे जेमति कि जो मोडालिटीज अंडर रे आसुची विजुअल देखिबा। आमे मन करंतु आपण एबे मते देखुछन्ते, मु आपन को देखुची। ए जो इन्फॉर्मेशन नबार ये गोटे मोडालिटीज, ये गोटे रास्ता जोटा कि विजुअल हमें देखिबा, देखिक हमें बहुत इन्फॉर्मेशन हम माइंड की दौचंती। ठीक से भली भाव रे आउ गोटे मोडालिटीज होची काइनेस्थेटिक। हमें टच करबा, हमें फील करबा, ये होची काइनेस्थेटिक। तापर ऑडिटरी हमें सुनिमा। जो भली भाव रे जदि हमें डीएमआईटी टेस्ट को जाउचे, गोटे पिल्लार जते बेले हमें फिंगरप्रिंट टेस्ट करके बाहर करचे, हमें सेथिरे गोटे पार्ट तार अछि जानि पारुचे जे छुआटी को टाइप रो लर्नर, से विजुअल लर्नर कि से ऑडिटरी लर्नर कि से काइनेस्थेटिक लर्नर। से जो लर्निंग टाइप तार तीनटा रहला ताहा भी गोटे गोटे मोडालिटीज। से भली गैस्ट्रोटरी हमें जीभ साहाय्य रे टेस्ट करके कौन जानी पारुचे, कौन आमर रेकॉर्डिंग है कि सेव होची, सी होची गैस्ट्रोटरी। तार पर होची अल्फैक्टरी। हां, अल्फैक्टरी रे हमें कौन करछे ना स्मेल रे हमें जिंस नै पारुचे। एई सब जिंस को हमें मोडालिटीज कहूचे बा एहा को हमें रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम बोली कहूचे। हमें मोडालिटीज बोली कहूचे, पुणी कौन कहूचे ना रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम बोली आमे भी कहूचे। तबे या अंडर रे मन करंतु विजुअल हला गोटे मोडालिटीज। ए विजुअल अंडर रे विभिन्न प्रकार डिफरेंस को हमें देखुछंती, विभिन्न प्रकार प्रक्रिया को हमें देखुछंती। ताकू हमें कौन कहबा ना सब मोडालिटीज। ए सब मोडालिटीज मोडालिटीज अंडर रे थिबो। जेमति कि उदाहरण रे हमें जदि देखिबा गोटे जिंस को बड़ देखुचे ना छोट देखुचे, ये आसला सब मोडालिटीज रे। शेप तार कौन, से स्टैच्यू आकार रे देखुचे कि ताकू मोशन आकार रे हमें देखुचे, ताकू फ्लैट रे देखुचे कि 3D पिक्चर रे देखुचे, ताकू दूर रे देखुचे ना ताकू पाख रे देखुचे, ताकू ब्राइट रे देखुचे ना हमें डीम रे देखुचे, ताकू हमें बॉर्डर रे देखुचे ना बॉर्डरलेस रे देखुचे। ए सब जिंस आसला कौन ना सब मोडालिटीज। विजुअल हला तार मोडालिटीज, विजुअल अंडर रे आसला सब मोडालिटीज। से भरी भाव रे आमे जदि देखिबा ऑडिटरी, ऑडिटर रे आमे ताकू कोन करूचे ना लाउडली सुनुचे ना स्लो वॉइस रे सुनुचे। तार टोन टा कौन रहुची, तार टिम्बर क्वालिटी कौन रहुची, तार स्टेरियो सिस्टम कौन रहुची, तार रिदम कौन रहुची, ये सब जिंस आसी जीवो ऑडिटरी रो सब मोडालिटीज अंडर रे। से भली भाव रे काइनेस्थेटिक जोटा कि आमे टच प्रक्रिया रे जानि परचे, आमे फील करके जानि परचे। ए काइनेस्थेटिक हमर ब्रीदिंग ऊपर निर्भर करूची। कोन से को सिचुएशन ने हमर श्वास प्रश्वास स्थिर रे चलीची ना स्वाभाविक भाव रे चलीची ना प्रखर गति रे चलीची, ये होची काइनेस्थेटिक रो गोटे सब मोडालिटीज।
ଆମର ପଲ୍ସ ରେଟ୍ କଣ ଚାଲିଛି, ଆମର ପ୍ରେସର କଣ ରହିଛି, ଆମ ବଡିର ମୁଭମେଣ୍ଟ କଣ ରହିଛି, ଆମ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କଣ ରହିଛି, ଆମ ବଡିର ଭାରି ଲାଗୁଛି ନା ଆମକୁ ହାଲକା ଲାଗୁଛି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର କାଇନେସ୍ଥେଟିକ ର ସବ ମୋଡାଲିଟିଜ ରେ ଆସି ଯାଉଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଅଲଫାକ୍ଟୋରୀ ଆଉ ଗ୍ୟାଷ୍ଟୋଟୋର ସବ ମୋଡାଲିଟିଜ କି ଯିବା, ଯେମିତିକି ଆମର ସୁଇଟ, ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷର ସ୍ୱାଦକୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣୁଛେ, ଆମେ ତାର ସ୍ମେଲ କୁ କେମିତି ଜାଣୁଛେ, ସେଟା ହାର୍ଡ ସ୍ମେଲ ଅଛି ନା ମାନେ ଗୋଟେ ସୁଇଟ ସ୍ମେଲ ରହିଛି, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ସବ ମୋଡାଲିଟିଜ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମେ ନେଇପାରୁଛୁ। ଆମେ ଏ ସବୁ ଯୋଉ ଇନଫରମେସନ ଏଇ 5ଟି ସେନ୍ସ ଜରିଆରେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ କି ଆମେ ଆଣୁଛେ, ବା ଏ ଇନଫରମେସନ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ଏଇ 5ଟି ସେନ୍ସ ଜରିଆରେ ପାଇଥାଏ। ତେବେ ତେବେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମର ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ସିକ୍ସ ସେନ୍ସ ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ଏଇ ସିକ୍ସ ସେନ୍ସକୁ ଆମେ କାଇନେସ୍ଥେଟିକ ଅଣ୍ଡରରେ ନେଇପାରିବା, କାହିଁକିନା ତାହା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟୁସନ ପାୱାର। ଏଇ ଇଣ୍ଟୁସନ ପାୱାରଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗସ ର କଥା, ତାକୁ ଆମେ କାଇନେସ୍ଥେଟିକ ଅଣ୍ଡରରେ ନେଇପାରିବା, ଯୋଉଟା କି ଆମ ମେମୋରିରେ ତା ଅଣ୍ଡରରେ ରେକର୍ଡିଂ ହଉଛି। ତ ୟାକୁ ଏସବୁ ଯୋଉ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ କୋଡିଂ ହଉଛି, ଯେମିତିକି ସବ ମୋଡାଲିଟିଜ ପ୍ଲେଜ a great role while coding the information into the brain। ଏଇ ଯୋଉ ସବ ମୋଡାଲିଟିଜ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରୁଛି, କୋଉ ଭଳି ଆମେ ଇନଫରମେସନ କୁ କଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଇନଫରମେସନ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇକି ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଭ୍ ହଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନବା, ଆମେ କୁକୁର ଦେଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୁଆ ବା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ଦେଖିଲେ ଭୟ କରୁଛି, ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ଦେଖିଲେ ଡରୁଛି। ଆପଣ ଡରୁଛନ୍ତି କି? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସେ କୁକୁରକୁ ଦେଖୁଛି, ତାର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନାଲ ସିଷ୍ଟମଟା ଆକ୍ଟିଭ ହଉଛି, ତାର ମୋଡାଲିଟି ଆକ୍ଟିଭ ହଉଛି, ତାର ଭିଜୁଆଲ, ତାର ଅଡିଟରୀ, ତାର କାଇନେସ୍ଥେଟିକ, ଏ ସବୁ ମିଶିକି ଆମେ ଯୋଉ 5ଟା ମୋଡାଲିଟି ବିଷୟରେ କହିଲେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଭିଜୁଆଲ, କାଇନେସ୍ଥେଟିକ ଆଉ ଅଡିଟରୀ, ଏ 3ଟା ଯାକ ମିଶିକି ଏଇ ଯୋଉ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନାଲ ସିଷ୍ଟମ, ଏଇ ଯୋଉ ମୋଡାଲିଟିଜ, ଏଇ 3ଟା ଯାକ ମିଶିକି ତା ମାଇଣ୍ଡ କି କିଛି ଇନଫରମେସନ ଦଉଛି, ଯୋଉଟା କି ତାର ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ରେକର୍ଡ ହେଇକି ରହିଛି ତାକୁ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ନେଇ ଆସୁଛି। କଣ ଭିଜୁଆଲ ଆମର ତାର ଆସୁଛି ଏକ ସମୟରେ ନା ବିଗ ଡଗ, ଗୋଟେ ବଡ କୁକୁର, ତାର ସେ ଯୋଉ ମାନେ ଦାନ୍ତର ସାଇଜ, ସେ ଦାନ୍ତ କେତେ ଡେଞ୍ଜରିୟସ, ତାର ବଡିର କଲର କଣ, ତାର ବଡିର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ସେ କେମିତି ଝାମ୍ପ ମାରୁଛି, ଏବଂ ସେ ଯୋଉ କ୍ଲାରିଟି, ଏଇଟା ଭିଜୁଆଲ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇକି ଅଛି ଆଗରୁ ସେ ଆସି ଯାଉଛି। ସମାନ ଭାବରେ ଅଡିଟରରେ କଣ ଆସୁଛି ନା ସେ କେତେ ମାନେ ପ୍ରଖର ଗତିରେ ଆଉ ଲାଉଡଲି ସେ ଭୁକୁଛି, ସେଟା କେତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛି ଆମ କାନକୁ, ସେଟା କେତେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ହଉଛି ଆମ ପାଖରେ। ଏବଂ ସେଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନରେ କିଏ କିଏ ଆମକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି, ଆରେ ଯାହା ନା ତା ପାଖକୁ, ପାଗଳ କୁକୁର। ଏ ଯୋଉ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇକି ଅଛି ସେ ସମୟର, ସେ ଆମକୁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ଭୟ କରିବାର ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା କାଇନେସ୍ଥେଟିକ, ସେଇ ସମୟରେ, ସେଇ ଭୟ କରିବା ସମୟରେ ଆମର ପଲ୍ସ ରେଟ୍ କଣ ଚାଲିଥିଲା, ଆମର ହାର୍ଟବିଟ୍ କେମିତି ଚାଲିଥିଲା, ଆମେ କଣ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲେ, ଆମେ କେତେ ଭୟ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସାହସ ନଥିଲା, ଆମେ କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୂଢ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଆମେ ଦୌଡ଼ିକି ଯିବା କି କଣ କରିବା ଜାଣି ପାରୁନଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନକୁ ଗୋଟେ ଭୟରେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ କଣ କରିଛି, ରେକର୍ଡିଂ କରିଛି। ତ ଏଇ ଇନଫରମେସନ ଜରିଆରେ ଏଇ ଯୋଉ ମୋଡାଲିଟିଜ ରହିଲା, ମାନେ ଯେମିତି କି ଭିଜୁଆଲ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମେ କଣ କଣ ଦେଖିଲେ, ଫିଲ୍ କରିବା ଅଣ୍ଡରରେ, କାଇନେସ୍ଥେଟିକ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମେ କଣ କଣ ଫିଲ୍ କରିପାରିଲେ, ଶୁଣିବା ଅଣ୍ଡରରେ ଆମେ କଣ କଣ ଶୁଣିପାରିଲେ, କେମିତି ଶୁଣିପାରିଲେ, ଏ ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇକି ରହିଛି। ଆମେ ତାକୁ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ମୋଡାଲିଟିଜ କି ସେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନାଲ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆମେ ଭୁଲି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଆମର ସେଇ କଥା ମନେ ପଡି ଯାଉଛି, ଆମେ ସେ ସମୟରେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଆମର,
तार एंग्री फेस मन पड़ जाउची तार बड़ आई मन पड़ जाउची हमको अन्य माने कौन कहिसंती सब जिंस मन पड़ जाउची ई सब जदी हमर ए जो रिकॉर्डिंग सिस्टम ता जदि पॉजिटिव माने हमर मोडालिटीज अंडर रे बा रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम अंडर रे आमे जो डिफरेंस तरीका रे ताको हम माइंड को आमे इंफॉर्मेशन देचंती जदि ताहा पॉजिटिवली रिकॉर्डिंग हेथिवो आमे ताको पॉजिटिवली नौचे जदि नेगेटिवली रिकॉर्डिंग हेथिवो से हमको सेई भलिया मन पकई दियन तो एई भली भाबरे जहा जहा हम लाइफ रे हमको कष्ट देला भलिया घटना अछि से सब हमर रिकॉर्डिंग हे के रहिछि सेई समय रे हमको से मन पकई दोछि हमको भलो लागुनी तो एबे भाबंतु आमे ताको भूली परिबा ना नाही आमे ताको भलो मेमोरी से जगह रे रिप्लेस करि परिबा ना नाही कौन एमती करि परिबा जे से कुकुर प्रति हमर डर रहिबोनी कुकुर तो एकमात्र उदाहरण लाइफ रे कौन कौन घटिचे आमे कौन ताको न्यूली आमे मॉडिफाई करदबा जोटा कि हमको भलो लागिवो इको आमे करि परिबा संभव ना नाही चिंता करू निश्चित भाव रे संभव एथिपाई एनएलपी जरिया रे आमे करि परिबा एनएलपी ही हमको बहुत सहयोग करिवो बहुत सहायता करिवो कौन हबो ना से मेमोरी की से पिक्चर को से साउंड को से फीलिंग्स की आमे ओलोटा भाव रे से जगह रे रिप्लेस करिबा सेटा हमर पॉजिटिव रे कन्वर्ट हे जिवो एई भली भाव रे आज आमे हमर मोडालिटीज बा रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम अंडर रे कौन सब मोडालिटीज रहिला आमे से विषय रे जानि परले आमे पुणी नेक्स्ट क्लास को अपेक्षा करिबा डे 7 ने आमे जानिबा को जिबा सब मोडालिटीज मॉडिफाई मेमोरी आमे हमर मेमोरी की को भलिया मॉडिफाई करिबा आउ हाउ टू फॉरगेट बैड मेमोरीज मॉडिफाइंग मेमोरीज ए सब विषय आमे जानि परिबा तो एनएलपी गोटे भले जिंस आमे ताको लाइफ रे प्रैक्टिस करिबा आसंतु आज हम सुंदर जिंस जानले आउ डे 1 नु डे 6 पर्यंत समस्त वीडियो हम चैनल रे अछि बार बार देखंतु निज लाइफ रे प्रैक्टिस करंतु समस्त को बहुत बहुत नमस्कार धन्यवाद धन्यवाद विश्व शक्ति धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।